Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir. Je suis très heureux de partager ce soir cette vidéo avec vous qui parle d'un sujet qui est fréquent, vraiment très fréquent et qui est source de problèmes entre les conjoints, entre les gens qui vivent ensemble. Il y a la différence. الاختلاف كيجي عندك شي حد يكون كنا تعيس انا ما مزيانش راجلي ماشي بحالي مرتي ماشي بحالي حنا مختلفين. هذه c'est une culture qui est véhiculée par les écrits, par les traditions, etc. C'est vrai كاين اختلاف بين الرجل والمرأة، اختلاف باين فيزيولوجي واجتماعي وداكشي. أنا لست بعالم اجتماع ولكن معالج نفساني بالعلم بالإيحاء، وداكشي اللي غنقول لكم يمكن يفيدكم باش نحيدوا هاد الفكرة الخطيرة. Comme ça, quand Jean Gray, qui travaille beaucoup sur ça, a dit les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. الرجال يأتون من مارس والنساء يأتون من الزهرة. يعني هناك اختلاف كبير بين les couples. الرجال يأتون من المريخ والنساء يأتين من الزهرة. هذا اختلاف. سترى شنو؟ هو واحد مختلف على الاخر بحال دي زيكسترا تيغستر. لي راديكال هاد لا ديفيرونس بحال جايين من جوج مختلفين وبصح. واحد التجربه كبيره ديال هاد لوتور كيقول لك بان هذا الاختلاف هو السبب في هاد المشاكل. ماشي السبب ولكن كيخلق مشاكل بين لي ريلاسيون اموغوز والمشاكل. يقول لك الراجل ماشي بحالي كيشوفني واحد النظره مختلفه، ماشي بحال المراه حتى هي، وهذا كيخلق واحد الاختلاف. يعني نظن نحاولوا نحلوا هذه المشكله. الوغ المراه كاس كي ديزير اون جينيرال فو لي فام كتبغي الاهتمام، كتبغي تصنت ليها، كتبغي نفهموها، كتبغي الاحترام، كتبغي الارتباط لاتاشمون لي تري ايموسيونيل، كتبغي الاعتراف. المراه اللي دارت شي حاجه الاعتراف، غير دير واحد البلا زوين، تجي تلقى الدار منقيه ومقاده مغليه في وليداتها، خصها الاعتراف. ديما المراه كتبغي الاعتراف. اي بيان سور اكسبتي لي سونتيمون، خاص المراه تعرف بان كنقبلوا لي سونتيمون ديالها. سي تري امبورطون، سا دوا ايتر ان ايشونج. Par contre, les hommes sont différents. الرجال ما كيبغيوش داكشي اللي قلت لكم دابا. الرجال كيبغي l'admiration, être admiré par sa femme. ديما كل صباح تقول له بحال داك لو كوك دوفون لو ميغوار، كتبغي لابروباسيون، ستادير اي حاجه دارها توافق. الرجال كيبغيو الموافقه من هاد المراه. هذا ماشي سلوك مزيان في 100%، ولكن هادشي اللي كيبغيو الرجال. والثقه، الرجال كيبغي المراه دير فيه الثقه. بعض المرات كيزبلها ولكن كيبغي تكون ديما المراه ديالها فيه الثقه. et surtout être apprécié. نورمالمون هاد لي ديفيرجونس، هاد الاختلاف غيخلق واحد المشاكل. لازم المشاكل يكونوا هذيك المشاكل يكون في الكوبل، ولكن هذا الاختلاف مزيان. علاش؟ هذا الاختلاف كيبغيو نكونوا نطوروا جميع اونصومبل. عرفنا بان حنا مختلفين، النظره مختلفه، هادشي سا دو با نو جيني، حيت chacun a des besoins ou chacun a des exigences. Donc, il faut faire un pas. Les deux doivent faire des concessions. C'est-à-dire, نفهم le conjoint ديالي ولا العشير ديالي et l'accepter. Si je dois l'accepter parce que j'ai décidé un jour باش نتطرف مع هذا الشخص. هذا الشيء، هاد l'acceptation ونفهمو، ça va éviter beaucoup de problèmes. داكشي l'accumulation des problèmes غيتحيدو. J'accepte. Même quand j'ai un problème, كتقولوا avant le traitement, soit qu'elle soit dépression, qu'elle soit angoisse, qu'elle soit, d'abord le point de départ, جوج حوايج. accepter que tu es dans cet état. حيت لما كانش l'acceptation on peut pas évoluer، ما يمكنش نزيدو لقدام. وحاجه الثانيه هي هادشي اللي يقع لك عندك فيه واحد المسؤوليه، حيت لما كانش عنده الانسان مسؤوليه بداكشي اللي كيوقع عليه ما يمكنش يزيد لقدام. Donc, comprendre le conjoint, c'est très important, ça va éviter les déceptions bzaf.
Autre chose, المفاهمة ملي كنفهم je peux donner à ce conjoint ولا هاد العشير ديالي ولا هاد الزوجة ديالي داكشي اللي بغا. C'est réel besoin, c'est très important. C'est une fois que المفاهمة كتكون مفاهمة bilatérale نقدروا نزيدوا لقدام. Donc dans ce cas, les hommes et les femmes faisant des concessions peuvent aller vers l'avant parce qu'ils sont engagés dans une vie commune. Donc خاص شوية الانفتاح, la tolérance, شوية ديال التقبل, الاحترام. لازم الاحترام كاين واحد الخطوط حمراء كل واحد كيعرف اشنو هو الاحترام. دونك ملي ما كيكونش الاحترام دونك كلشي كيتهرس بحال داك الشاطو كيتحيد له الساس. دونك الاساس هو الاحترام. سيتادير واحد المقوله مشهوره اون دي زام سور مي با دي دوبل. حنا دي زام ارواح اخوه ولكن انت ماشي الدوبل ديال الراجل ديالك ولا الراجل ديالك ماشي هو الدوبل ديالك. ما تصيرش نستغربوا لك لا حنا ماشي بحال حنا مختلفين. Bien sûr, les conjoints doivent se ressembler, partager les mêmes valeurs, les mêmes goûts, non. C'est pas obligatoire, je partage les mêmes valeurs, les mêmes goûts, sinon, non, pas du tout. On ne peut pas partager les mêmes goûts et les mêmes valeurs. C'est-à-dire, هذا الاختلاف اللي كاين بيناتنا خصنا نربيوه. Apprivoiser la différence. كل واحد est singulier, كل واحد بحالو. خاصنا ما نقولوش بان هاد l'indifférence, هاد la différence اللي بيناتنا ça va nous énerver, nous irriter. Pas du tout. Sauf bien sûr sans dépasser les lignes rouges. ونتعلموا هذه مقولة ماشي انا كنقولها, المفاوضة, apprendre à négocier. كل شيء il se base sur la négociation. Bien sûr, أي حاجة صعيبة, la négociation permet d'avoir un compromis. كتسمعوا la négociation في البوليتيك, كتلقى وزير الخارجية ووزير الخارجية كيديروا دي négociations, les affaires, etc. pour négocier. أي حاجة doit être négociée, même avec la maladie, surtout les problèmes d'humeur ou les problèmes de comportement, on négocie. Mais, une chose est importante, tout n'est pas négociable. يمكنش نفوضوا في كل شيء. مثلا العائله, مثلا ليغو, مثلا لانديبوندونس. شاكان خصنا نديرو اشنو نيغوسيو, اشنو نخليو جاردان ديال كل واحد. ما تدخلياش في المحيط ديالي. On ne doit pas tout partager. C'est pas possible. Il faut garder واحد شويه la liberté et accepter bien sûr, je dis toujours, les différences. Donc tout n'est pas négociable. Par exemple, المسؤولية, الاحترام, le côté matériel, etc. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Et ملي كنnégocie, on va inventer quoi? Des compromis. C'est-à-dire واحد الحاجة الطريقة اللي نمشيو فيها بجوج. Là, on peut commencer le compromis de la famille. C'est-à-dire, on va éviter un certain nombre de mots qui blessent, on va certains comportements اللي ما خصهمش يكونوا. Mais rester soi-même quand même. Rester soi-même, ولكن dans la mesure du possible. داكشي ما يمكنش ديرو مع الناس ما ديروش مع مرتك ما ديروش مع راجلك. Et puis savoir, au lieu de se détruire, un front commun. C'est-à-dire حنا متابزين انا مثلا, ولكن devant l'ennemi on est amis. Donc un front commun devant les problèmes, ce qui concerne les enfants, ce qui concerne les problèmes économiques, les problèmes de l'éducation des enfants, les problèmes de l'alta, etc. Donc on va mettre en place un cadre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir une culture commune de différence. C'est-à-dire, la négociation, كتبان des choses exactement. Et la négociation permet d'établir le cadre. C'est-à-dire que la différence a tout lié à natou. حنا مختلفين مزيان, j'apprends de toi et tu apprends de moi. هذه الثقافة. Donc ملي شفنا هذا الشيء, généralement les problèmes vont se résoudre. On est différents,
On doit négocier, on doit établir un plan. Mais parfois, il y a des accidents, des sentiments qu'il faut savoir interpréter. نحاولوا نبروهم ونعرفوا اشنا هي. كنقول مثلا هذا لو كونجوان ديالي il me regarde différemment, il a l'impression que ça s'intéresse pas à moi, عنده des goûts différents, etc., etc., etc. Bien. Il y a une personne et l'autre personne qui vivent sous le même toit ensemble. Ils partagent la plateforme dans le temps et dans le lieu et le temps. ما كانوش كيتعافوا بجوج غادي تكملوا واحد المسيره ensemble غيطول العمر لكلشي 15 ans 20 ans 50 ans 60 ans et bien sûr ils vont se séparer soit dans la vie ou là dans la mort. Donc ils vont faire ensemble un bout de chemin qui n'est rien par rapport à la vie de l'univers. الحياة ديال الأشجار وحياة الجبال حياة الإنسان قليلة بزاف. Donc on va faire un chemin ensemble. تلاقينا تحبينا تزوجنا ولا عايشين ensemble غنمشيو بجوج غنديروا واحد الذرية ابخي غادي نتفارقوا. إما الحياة اللي كتفارقنا مثلا الطلاق ولا الموت ولا حاجة أخرى. Donc pendant le chemin, on doit profiter au maximum et cultiver avec la culture de la différence et négocier. Bien. Les choses seront plus simples quand il y a l'amour. Très bien. Mais comme dans le machakil ou هذاك الشيء ou l'appréciation, il y a des astuces. Bien. Tu vois notre conjoint بعينك كتحس بواحد l'émotion. كتكون لك واحد الفكر وكيكون عندك واحد الكومبورتمون. C'est-à-dire les 5 sens ديالك كيخدموا كتشوف واش كيدير كتسمعوا كتحس به دونك لي 5 sens كيعطوك واحد ان ميساج دو لا بار من الكونجوان ديالك. هاد لي 5 ميساج هاد لي ميساج لي فيكولي بار لي 5 sens كيعطوك في قلبك واحد ليموسيون بارتيكوليير اما مزيانه ولا ما مزياناش. هاد ليموسيون t'attaques une idée, pourquoi elle est comme ça, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que tu n'as pas une bonne décision de me marier avec cette femme, avec cet homme. Et là, ça va me donner un comportement. Un genre de comportement, un comportement de survie. Imma je combats et je discute, ou là, je fuis, Aksar Knas, il garde, il fuit la relation, soit il est figé, il devient indifférent. Donc là, c'est. Imma qu'est-ce qu'on la divergence? واحد ما كيبقى مسوق الاخر soit je fuis نمشي في حالي ولا je combat j'essaie de comprendre. هذا c'est physiologique, c'est normal. Alors هاد les 5 sens ils peuvent donner des renseignements pas justes. C'est selon ta vision, selon ta culture, selon ce que tu comprends et selon des normes établies. Donc, il ne faut pas faire confiance à 100% à notre sens. Bien. Ça, c'est des choses que tu vois. هذاك الشيء اللي كتحس به من عند الآخر ماشي كتحس به il est vrai à 100%. Parce que tu les mélanges avec des choses que tu connais déjà. Avec ta personnalité, avec ta culture, avec ta mémoire, avec ta sensibilité. مرة من المرات كتقول له ديما هكا أنت ديما هكا. Alors on traite un sujet particulier, après il va l'étendre. Parce que quand je dis que c'est la même chose que là. Donc là, on n'est pas innocent devant un problème, on n'est pas innocent. Donc on a déjà un prix acquis, déjà le hukm musbaq. Sauf bien sûr le cas des problèmes, j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas revenir, il y a des lignes rouges. La tromperie, le mensonge, l'avarice, etc. Des choses, la brutalité, هادشي ما كنتذكروش عليه. هادشي مفروغ حيت كاين دي لين روج وكنسطرها بالحمر كاين دي لين روج. Bien. Donc chaque fois, il y a un exercice très simple. Chaque fois que vous négociez ou là, vous discutez avec votre mari ou vous comportez avec votre femme d'une autre manière, mettez-vous à sa place. Primo, comme vous faites avec les enfants. Moi, je le dis toujours aux parents, quand vous parlez avec vos enfants, mettez-vous à leur place. Comment ils voient la vie,
là c'est pas de la même manière. Très bien. Donc première, demain mettez-vous à la place de votre conjoint. Voilà, très bien. كيقولوا لقى مبرر لأخيك. Très bien. Donc mettez-vous à votre place, à la place de votre conjoint, et comment il te voit. Comment est-ce qu'il كيشوفك انت ملي كيدير هاد لا réaction. Vous allez découvrir des choses inouïes. Mettez-vous deuxièmement à la place d'un observateur neutre. Je vois que je fais comme en train de discuter, de parler et de vivre. Et faites tourner les choses. Marra vous mettez à la place de votre conjoint, Marra vous mettez à la place d'un observateur neutre. L'observateur c'est important dans notre culture. بزاف العيالات ولا في الرجال ملي كتلاقاو مع دي جون غرباء في التران ولا هادي كومونسا بارلي دو لور فامي كيبغيو la vie d'un observateur neutre. Donc faites cet exercice. Bien, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui et on va continuer le même sujet mais une autre forme. Très bien. Merci et bonne soirée.